आसंताकाली कटक बंद भसाण शोभायात्रा गंडगोल घटना विश्व हिंदू परिषदर कटक बंद डाकरा गंडगोल घटना पुलिस और जिला प्रशासन दायी एभली बंद डाकरा दिया सूचना रही। गंडगोल घटना पुलिस और जिला प्रशासन को दायी करिछि विश्व हिंदू परिषद। भसाण शोभायात्रा गंडगोल घटना को नहीं आसंताकाली कटक बंद डाकरा दिया। आसंताकाली कटक बंद भसाण शोभायात्रा गंडगोल घटना विश्व हिंदू परिषदर कटक बंद डाकरा गंडगोल घटना पुलिस और जिला प्रशासन दायी। भयंकर हेउछि बंद डाकरार चित्र कहीं आसंताकाली बंद डाकरा को तीव्रतर करने समस्त एकजुट होती। विश्व हिंदू परिषद को अनेक व्यक्तिविशेष समर्थन कर आशा रही। गंडगोल घटना पुलिस और जिला प्रशासन को दायी करा जायछि। भसाण शोभायात्रा समय गंडगोल देखा मिलता अटकी रही विभिन्न मेढ़ एवं गोटे दिन पर भसाण सरिबार चित्र देखा मिलता। भाईचारार सहर कटक रे एभली भसाण समय गंडगोल को तीव्र विरोध करा जाउछि। आसंताकाली कटक बंद भसाण शोभायात्रा गंडगोल घटना विश्व हिंदू परिषदर कटक बंद डाकरा गंडगोल घटना पुलिस और जिला प्रशासन को दायी करा जाई। विश्व हिंदू परिषद पक्षरु एही बंद डाकरा दिया जायछि। आसंताकाली कटक बंद भसाण शोभायात्रा गंडगोल घटना विश्व हिंदू परिषदर कटक बंद डाकरा। अधिक सूचना फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि प्रियव्रत पट्टनायक रोचंती। प्रियव्रत जानवाई चाहबू विश्व हिंदू परिषदर कटक बंद डाकरार चित्र आसूची आसंताकाली बंद डाकरा दि जाइछि एने कौन अधिक सूचना रहुछि एवं एहाकू अन्य कोनोसी परिषद समर्थन करुछंती कि? देखो सुभस्मिता जो भाव में घटनाटी घटी दुर्गा पूजा भसाणी समय कटक भली गोटे भाईचारा सहर जो भाव में घटना घटी समस्त वर्गर बर्तमान निंदा करने सहित समस्त हिंदू संगठन मान एकत्रित हवा आरंभ कले कहीं जो भाव में गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय लोक मैंने रोकवा गोटे स्थान जो भाव में माँ भसाणी उत्सव समय पत्थर एवं काच बोतल माड़ हवा घटना एवं पर मुहूर्त दुई रु तीन जन गुरुतर आहत एवं अन्य पाखापाखि पुलिस आरंभ करी अन्य माने पाखापाखि 6 जन एभली गुरुतर हवा घटना निहाती समस्त चिंता बढ़ाई देछि। तेबे एते गुड़िए पुलिस प्रशासन तरफ एते गुड़िए व्यवस्था करा जायतिला सीसीटीवी तो आरंभ करी सुरक्षा व्यवस्था तो आरंभ करी गोइंदा व्यवस्था तो आरंभ करी सबु व्यवस्था थाई मध्य जेतबेले एते बड़ घटना घटी गला तो याकू तीव्र निंदा करछि विश्व हिंदू परिषद। तेबे जो भली भाव में जो माने घटना संपुक्त रही जो मानकर एथिरे सपोर्टिंग रही सेमानक विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को नहीं वर्तमान होचंती विश्व हिंदू परिषद। आसंता काली बा सोमवार दिन कटक बंद करिया को डाकरा दैछि जेपर्यंत भाईचारार सहर में अशांत खेलुवा लोक माने बा अशांत खेलुवा जो व्यक्ति विशेष माने अछंती तांका विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान जेपर्यंत ग्रहण न कराइछि से पर्यंत विश्व हिंदू परिषद चुप रहिबो नै बोली कहिछि। आ जदि आमे गोटे पटे कहि देबाकू चाहूछु जेउटी पुलिस प्रशासन एते नियम करथिला बा नियम करथिला एवं सुरक्षा व्यवस्था एते कड़ाकड़ी करथिला जोटारे कि 500 सीसीटीवी मुतयन करा जायतला मांकर जो भसाणी यात्रा पाई ड्रोन मते उड़ा जाउतला सेही समय किबळी भाबरे छात ऊपर पत्थर एवं बोतल माड़ होला ताकू नहीं वर्तमान प्रश्न उठाई विश्व हिंदू परिषद सदस्य माने एवं ये घटना को तीव्रता सहित नवा सहित या विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कर जो माने सांप्रदायिकता करुचंती बा
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦାବି ରଖିଛି। ଇ ଯଦି ପ୍ରିବ୍ରତ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଲି କୌଣସି ଗତକାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ତରଫରୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏହା ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେସମିଟ ରଖିଥିଲା ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବିଜେପି ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ବି ନିଜ ସର୍କିଟ ହାଉସ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ବା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦଳ କଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବ ପଠାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆହତ ପ୍ରିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପକ୍ଷରୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ବି ଏହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କି? ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଭାଇଚାରାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ନିହାତି ଏ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିବାର ଆସୁଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସବୁ ଯେହେତୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସଂଗଠନ ଜାଣିବା ମାନେ ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଅଣ୍ଟା କୌଣସି ଭିଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସନ୍ତା କାଲି ତରଫରୁ ଏହା ଏଇଭଳି କରାଯାଇଥିବାର ଭାବରେ କୌଣସି ଯୋଉମାନେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଭାଇଚାରାର କି? ସହର ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭାଇ କହିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କଟକକୁ ବହୁତ ଆଶା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଟକ ସହରଟାକୁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ବହୁତ କଥା କରିଦେବେ, ସେ ତାର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ବାସୁଦେବ ବେହେରା ତେବେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କରାଯାଇଥିବାର କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି କାହିଁକି ନା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଇଏ ସିଧା ସିଧା କଥା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଏତେ ଗୁଡିକ ଘଟିଲା ପରେ ଏତେ ଆୟୋଜନ କଲା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କଲା ପରେ ଏତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଥର ଏବଂ ଢେଲା ମାରିବା ଏବଂ ବୋତଲ ମାରିବା ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ସୁକଳ୍ପିତ ଆୟୋଜନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ବା ଯୋଉଟା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟିକେ ଆମ କଦମ ରସୁଲ ରହିଛି ବା ହାତୀ ପୋଖରୀ ଛକଠୁ କଦମ ରସୁଲ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଛି ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀଙ୍କର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ହଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାମଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ସେଇ ଗୀତ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ତାପରେ ପଥର ମାଡ଼ ହବା ବା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ନିହାତି ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହା ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଯାଉଥିଲା ଘର ଉପରୁ ପଥର ମରାଗଲା କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ବା ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି? ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରହିଛି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କରୁଥିଲା କଣ? ଏତେ ଗୁଡିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ? ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆସନ୍ତା କାଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ
बीजेपी दल भी गोटे प्रेस मिट करी सीधा सड़क जो माने ए घटना संपृक्त रही पछद पटरे रही साहस देइछन्ति सेमानक विरुद्ध रे जातीय निरापत्ता आईन बा एनएसए रे तांकु बुक करा जाऊ एवं जो माने होचन्ति घटना पछद पटरे रही एवं जो माने इलीगल जगह मारिकी बसिछन्ति सेही स्थान रे सेमानकु उठेया पई वर्तमान जदि कुआ जाय जिला सभापति सुकांत विश्वाल अलरेडी होचन्ति दाबी करि सारछन्ति एवं जदि कुआ जाय विश्व हिंदू परिषद घटनाटी को अति गुरुत्वर सहित बा निंदा करबा सहित गुरुत्वर सहित नैछन्ति एवं आगामी दिन रे आसंता काली ए घटना को तीव्रता सहित नै विभिन्न हिंदू संगठन रो सहयोग रे काली कटक बंद डाकरा देइछि एवं तुरंत जो विधर्मी माने रहिछन्ति बा जो माने शांति भंग करिया चेष्टा करछन्ति तांको विरुद्ध रे किबळी दृष्टांतमूलक पदक्षेप निया जिवो आ जो माने एई बळी बाबार भाईचारार सहयोग रे जो बळी बाबार अशांति खेलैछन्ति तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया सहित एमानंकु दृष्टांतमूलक दंड देवा पई निवेदन करिछन्ति जदि आगामी दिन या जदि तुरंत समाधान न हुए बा जदि कुआ जाए ए घटना को तीव्रता नहीं राज्य सरकार जिला प्रशासन समस्त गुरुत्वर सहित नहीं जदि यार समाधान न करती तेज आगामी समय सांप्रदायिकता बा गंडगोल हमार बहुत चांसेस अच्छी कारण आमर दशहरा ठू आरंभ होता है पार्वण एवं जदि कुआ जाए दशहरार 15 दिन पर बर्तमान काली पूजा आसूची आगामी दिन में कार्तिक स्वर अच्छी बालीजात्रा अच्छी तेणु भाईचारार सहर में एभली जो शांति श्रृंखला बजाय रखा भाईचारार सहर कटक रे एभली दंगा घटाइथिबा लोकमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने साधारण दाबी होइछि। या सहित विश्व हिंदू परिषद पक्षरु कटक बंद डाकरा दिया जाइथिबार चित्र मध्य सामना को